ये भिडियोटा बनैर आम उद्देश्य समस्त पाखे सतकथा पहुँचु। थैंक यू। जय जय दर्शक बंधु, आज शुभरात्रि गुरुवार दिन आज आपण मान अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आपण ही दुखर साथी सुखर साथी। मो दुख सुख निज लोक भी थिले भी समय अनुसार भी बेले बेले स्वार्थ आजिकल निज लोक भी स्वार्थ पाली जाती। बेले बेले जिते जहाँ पर लोक हेले जिते निज जिते जहाँ भी निज लोक से जिते स्वार्थ हूँ ना कि समय अनुसार से माने अन्य आगे से देखे दिखती निजक निजर लोक भी असुविधा समय से ही मैंने छिड़ा हाँ निज लोक किंतु निज भितर कि स्वार्थ पाली जाती। छाड़ जहाँ है जीवन जीवन तो जीवन एमती किसी कथा अच्छी जे भूलिबा भारी कष्टकर। ये अभूला स्मृति थरुची छाती। स्मृति एमती थाए जो स्मृति जब भूलिया भारी कष्टकर आ छाती की कष्ट हुए। जो दुख कथा दुख करा मन को आसे कौन करहब पुणी ताकू संभाली को पड़ी था। कष्ट को संभालिया पड़ी था किंतु से कष्ट केमी संभालिया पड़ी था। जदि जनक साथी तुम मसे दी मसे 3 मास भर चली मैंने मिसी थी से अलग कथा। जदि तुम जनक साथ वर्ष वर्ष 1.5 वर्ष हाथ में मिसी भल मत कर से स्मृति के भूली जो मसे 2 मास से अलग कथा जहाँ आडजस्टमेंट हो जनक हाथ वर्षे 1.5 वर्ष रहा तार दुख सुख सब भल बहुत बुझी तार सब प्रत्येक कथा को तुम सब बुझी हेले सी तुमको बुझी पार ना भारी दुखर कथा। किंतु तुम जहाँ को बुझी सी तुमको जमा बुझुन आउ उल्टा मोल्टा कथबार्ता कर तुम दुख कथा के बुझी पार तुम हृदय फिलिंग्सटा से बुझी पार तुम तभी एत कलापर भी एत जहाँ कलापर भी तथापि सी तुमको उल्टी घृणा कर समस्त आगे बदनाम कर तुम जहाँ को एत भल पाइबा देला भी भल पाइबा गुणा किसी कर गुणा सी तुमको समस्त आगे कर गुणा आउ क्या तुम कौन कह एमती समय से दुख लगुच। ये अभूला स्मृति थरुची छाती जन को न छाड़ापी संपर्क न काटापी एमती से बेले बेले शेष समय से ये छोटिया गोटे भूल करथिला जो मुझे भूल करी जो न छाड़ापी किंतु कहीं ना से चाहूला जीवन ता जीवन के दुख ना आसू से असुविधा न पड़ू आ सब घोरे के रखी मो निजे सब साथी घोरे के रखी आउ तार असुविधा किसी न हो कारण जब मो बाटर छाड़देवी ना से बहुत अबाटर चली बहुत भूल काम करुच्ची तथापि मुझे जाना पर भी से भूल कथा को मुझे घोरे के रखुच्छी किंतु सी के माने जे कहे मु कौन भूल करछि तमें सब भूल करछ। हाँ मोर एति भूल भल पाइबाटा कौन दुनिया रे कौन भूल जीजा को भल पाइता कौन से भूल हैं भल पाइबा कौन दुनिया रे एटा भूल जन जन भल पाइबाटा कौन घोड़ा जदि भल पाइबार कौन अच्छे अर्थात भल पाइबा जो फिलिंग्सटा बुझे न बुझे सेटा ही बड़ दुख कथा एति भूल जे मु भल पाइबाटा अति भल पाइबा हार्ट रे भल पाइबाटा बहुत दुख कथा हार्ट रू नहीं जाइली बोली आज ये कष्ट है से मो हार्ट फिलिंग्सटा बुझे कितु सी कौन फिलिंग्स बुझे कहीं ना से 10 जन को हृदय को भांगिया लोक 10 जन फिलिंग्स खेलिया लोक से भाया लोक के से गोटे सचोट पिलांकर हृदय से बुझीपर से कौ पिला कौ भाया से क्या बुझ गोटे भल पिला को से बुझीपर ना भल पिला पाखे से केवल रही पार खाली सब डॉक्टर आउ धक्काबाजी रांडुआ भड़ुआ आउ बास्टार्ड छुआ से माने ही जुटती जे ये भी सही कैटेगरी भाया नहीं कि भावती आम निजे भल
ओहो आम कौन एत खराब सी एत भल ओ तुम ये पूरा यंग पूरा सॉलिड टोका टाकुआ टकुआ सब मत मुझे ना मुसला तू एमती जन को नुह तू केते जन को कैप्चर करू क्या पटेक पैसा नहीं घरे आडजस्टमेंट करू क्या पटेक कह लोन सुझबू कह पटेक केवे गुपचुप खाइबू क्या पटेक नहीं बिरियानी खाइबू क्या पटेक नहीं पैसा आदाय करू क्या पटेक ह्वाट्सअप जहाँ कर सहित जाकि खराब काम करी ता भी मान नहीं कहा आजिकल पुओ मैंने भी कि बिना स्वार्थ किए क्या सहित लगी माने मिसबे ना बिना स्वार्थ किंतु आम कौन एत खराब कि से जो मैंने गांडी मरा जो मैंने चिता चैतन से मैंने ही तुमको तुम ताक ही भल लगे से तुमको गांडी मार तुम पाखे सब डाउट पड़े कहीं से नुआ नुआ ना सब बढ़िया बढ़िया लगुते मिठा मिठा आम कौन तुम एत खराब आम कौन पूरा गांडी वाला नुह आम जो मैंने से परम माधुर चौथ परम आज्ञा से कि आम परम माधुर चौथ नुह परम आज्ञा नुह से परम माधुर चौथ बेड़ा पाइले तुमको एकुड़िया देखिकी कौटी गांडी मार छाड़ देकी तुम आज ये गांडी मार कल सी गांडी मार आज दिन सी गांडी गांडी मारी मारी लास्ट तुम केत पोल करदे से हूँ यूज कर खराब जिन खरा निजक सती गई देखुच माँ को आगे कौन माँ के आगे कहबे भल देखे निज माँ को आगे सती गई देखो मु भल ये सी कि देखला बेलू भल लोक पाखे कहीं भल मान जी मान याडे किसी नाटक करूँ यार विरोध करूँ कह मत ये हैरान कला सी हैरान कर अरे तो प्रकृति से ते किए कहीं हैरान कर निज प्रकृति निजक ही सही हैरान ही पड़ी थाए तू जी निजे निज प्रकृति निज चरित्र ठीक करता तू कहीं एमती था तू जो मैंने निज चरित्र को निज प्रकृति ठीक करती आन्यर असुविधा को बुझती आमती क्या कथा क्या नहीं क्या घर भांगती क्या घर ये करती से ही भल पिला जो घर भागती क्या चरित्र को रेस्पेक्ट दिखती आन्य को सब दोष दिए निज दोष के भी देखती से बेसिया सहित सामान लास्ट से माड़ी साई बेसिया सहित सामान आइलु लास्ट से भाड़ुआणी भाया लास्ट को कहलु मो कथा लास्ट को शुणिलु मो कथा एत खराब लगिला से एत अमृत लगुच लास्ट को कहूँ मु परम आज्ञा माधुर चौथ अरे जो मैंने माधुर चौथ तू हाथ में मिशुचु तू से गोटे काटर बोली तू निजे माधुर चौथ बोली तू अन्य को माधुर चौथ कहबू कही भाया कथा कि तथापि तू एत कहला पर लास्ट को मो निज स्त्री की एत कहला पर से साथ दे एत ये करुच्ची लास्ट को से सही के जी सही न था कि से एत भल पाए देला पर केमी तो मन में आसला जे मु जन को ता ना खराब कहि एत मो करी ये गलापर सब निजठू अधिक माने निज भाई भी दिने पचार नो से जी बुझी निज भौणी भी से अनईबनी निज भाई भी से अनईबनी निज बो भी निजे भी बेला पे अनईबनी स्वार्थ पाइले मुझे ते चाहिए मु चाहिए भी से जगह तू अकेई अन मु भी चाहे अनई था बेला पे मुझे कहते कौन तू कर बुझीपार न कि तथापि से भगवान कौन कहले ना भगवान जाते युद्धर मित्र स्थापन करने युद्ध को बंद करा कि युद्ध मागिले युद्ध कर तू सेमती तो प्रकृति आ तो कर्म को तू भूल बाट नापी तू ही कर कौन कहलु मो डिप्रेशन मत खराब कर अरे तो डिप्रेशन मुझे कहीं खराब करी तो डिप्रेशन ये खराब या ही खराब जे मु तो साथी थी भी तो कुआड़े एपट सेपट हो पार नी से डिप्रेशन कहीं मुझे गला काले 10टा टोका खातिर बुलू 10टा हाँ जाकि बाइक पछरे जीवु क्या ऑटो बुकिंग कर क्या ओला बुकिंग कर चप्पल धरबू पटेबू आउ गुणी गाड़ी सब करूँ हाथ में रखू क्या गुपचुप खाइबू क्या बिरियानी खाइबू क्या जाकि कौन कौन कर ठिकाना ना हाँ आम एत खराब तुमको एत रेस्पेक्ट काले तू अबाट जीव पूरी मत जगी जगी रही तू शेष को तू मत बुझीपालुन
କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଇ ଅବାଟ ନ ଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କହିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ସାଥିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି କାଳେ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତତେ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁ ଅବାଟରେ ଗଲୁ। ମୁଁ ହେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିବା ଯାଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଅବାଟ ନ ଯିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ସେଇଟା କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ସେସବୁ ନିଜ ବାଟକୁ ତୁ ନିଜେ ବାଛିଲୁ ଯେ ତୁ ନିଜ ମରଣ ବାଟକୁ। କେବେ ତୁ ନିଜକୁ ମୋତେ କେବେ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ ଆଉ ନିଜେ ସେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ମୁଁ ସବୁ। ଆରେ ଦେଖେ ଯେମିତି ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ତୁ ହଇରାଣ କରିବୁ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ଖେଳିବୁ ନା। ଦେଖେ ତୋର ସବୁଦିନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନେ ଏମିତି ନାମ ନେବୁ ଯେ ଦେଖୁନୁ ନିଜ ଘର ପରିବାର କେବେ ତୁ ଏମିତି ଯେ କରନ୍ତି କେବେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଡ଼ାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକି ରହନ୍ତି, କେବେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଯେତେ ସେ ଇଏ କଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଅଭାବରେ କେବେ ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି, ସେ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବନି। ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି ମୋ କଥା ଆଜି ମାନିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆରେ ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ତତେ ଦେଲି ଆରେ ମୋ ବାପା ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଯଦି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଯଦି ସେତିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି କାହିଁ ଦେଲି? ସେତିକି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସେତିକି ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେତିକି ହାର୍ଟ ନେଇଥିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ସେଠି ତତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁନୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତେ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ଲାଗିକି ମୋତେ ଓଲଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଗାଧେଇଲା ସାମ୍ପ ଲଗେଇ ଗାଧେଇଲେ ଦୋଷ, ହସିଲେ ଦୋଷ, କାନ୍ଦିଲେ ଦୋଷ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦୋଷ, ସବୁ ମୁଁ କହିଲେ ଦୋଷ। ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିଛୁ ସବୁ ସତ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମିଛ। ଆରେ ମିଛ ସତ କ'ଣ? ଆରେ ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ମିଶିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁ କ'ଣ ତୋ ପରିବାର କହିଛୁ ନା ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବିନି? ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ଯଦି କହିଛି ତାହା ମାନେ ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ତୁ ବେଜିତ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ତୁ ଇଏ କରିବୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ରେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମୃତି ତତେ ଏତେ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ମୁଁ ମୋତେ କେବେ ଘୃଣା କରିନି। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମୁଁ ତତେ ତୋ ନାଁରେ ଭଲ କହିଥିଲି, ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ରାଗୁଛି କହୁଛି ତୁ ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଝିଅକୁ, ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅକୁ ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଆଉ ଭଲ ଘରର ପିଲା ହେଇଥିଲେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁ ଏତେ ଦାବି କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ତତେ ଏମିତି ସେମିତି କରୁଛି। ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ? এইভଳି କଥା ତୁ ଥରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ୍ଲେସ୍, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନଲେଜ। ମୁଁ ଏତେ ଦେଖେ ମୁଁ ଏତେ ମୁଁ ଇଏ ମାନେ ସେ ତୁ ଏତେ ତାକୁ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ତତେ ମୋ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତୁ କେମିତିକା ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ସେ କେମିତି ତତେ ଭଲ ପାଉ ଧୋକା ଦେଲା। ଛି ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ଏମିତିଆ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ତମକୁ ସାଥ ଦେଲାନି, ତମକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା। ଏଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସେତିକି ତତେ ଦେଇଥିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେତିକିର ମୂଲ୍ୟ ବି ରଖିଲି। ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ଦୁଃଖ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ଦେଇଛୁ ବା? ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସେଇ ଭଲ କହିଥିବାରୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଖରାପ ହେଲି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଭଲ କହିଛି, କେବେ ମୁଁ ଖରାପ କହିନି। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କହିଥାନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲ କହିଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ ତୁ ଖରାପ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ କହୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ଭଲ କହିଥିବାରୁ ଆଜି ଏତେ ପାଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ଭଲ କହିଛି ସମସ୍ତେ। କି ଲାଷ୍ଟ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ତୁ ଭଲ ଖରାପ କହିବୁ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ନିଜ କହ। ମୋତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହାର୍ଟକୁ। ସବୁଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଉଠିଲେ ଶୋଇପାରୁନି, ଗଲେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ଦୁଃଖରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ଛାତି ମୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଦ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ କହୁଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହୁଛି। ଶାନ୍ତିରେ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଏମିତିଆ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ୟା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଇଲା ପରେ 5-6 ଜଣ କାହାତରେ ବାଇକ୍ ଯାଉଛୁ, କାହାତରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେ ଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି? ଆରେ ମୁଁ କହିଛି ତତେ ନା, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଥିଲେ ବି ତୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତୋ ଚାରିପାଖେ।
ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, କ'ଣ ନ ଜାଣିପାରିବି ତ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ମୋତେ ଯେତେ ମିଛ କଥା ଲୁଚେଇ ରହିଲେ ବି ମୁଁ ଦୂରରେ ଥିଲେ କି ଜାଣିବିନି, ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣତା हूँ, सुनता कुछ नहीं कहता हूँ। इसलिए ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶପଥ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ବି ଦିନେ ପସ୍ତେଇଥିଲା, ଆଜି ଶପଥ ଯୋଗୁଁ ତୁ ବି ପସ୍ତେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶପଥ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଶପଥ ଯୋଗୁଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟಕ್ಕೆ ଅପେକ୍ଷା କର। ତୋ ବେଳା ଘନେଇ ଆସିଥିଲା, ମୋ ବେଳା ତଳ ଖସିଥିଲା। ତୋ ବେଳା ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ଲିଜ୍, କାହା ଫିଲିଂସରେ ଖେଳ ନା, କାହାକୁ ହଇରାଣ। ଠିକ୍ ବାଟ ଆପଣାଇ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ବାଟକୁ ତୁ ଆସେ। ଦେଖ ଭଗବାନ ତତେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ଆଉ ତୋ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଭଲରେ ଚଳିବ। ଏମିତି ତୁ ହେଲେ ନା ତୁ ଭଲରେ କହିବେ ରହିପାରିବୁନି ରେ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଯେତେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୁଖ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସୁଥିବ ପଛ ପଛେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁବେଳେ ଆଉ ମୋତେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଆଉ ସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ହେଲେ ତୋର ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁ ଭାବୁଛୁ ତ ସେଇ କହୁଛୁ ଡିପ୍ରେସନ୍। ହଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ତୁ ମାନେ ତୋତେ କେଉଁ 10ଟା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି, କାଳେ 10ଟା ହାତରେ ଟିକେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, କାହା ହାତରେ ମଜା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ସେଇ ଇଏଟେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି ନା। ସେଇଟା ହିଁ ଡିପ୍ରେସନ୍। କାଲି ପୁରା ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲିକି ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ, ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା, ତୁ ଯେତେ ଭଲ କରିବା କଥା କର। ଏତିକି, ଭଗବାନ ତତେ ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ରହୁଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିବେ। ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା ବି ଆପଣ କହିବେ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।